नजरबंद होया तेहेन आर हो एटा खबरे 2024 मुद्रे सानाम पोनोत थेके तेयारोग काना NIA ब्रांच ऑफिस और नोआ कथा किछि घड़ी मारांगे स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहई उछनले ताहेना और नोआ इदी काते कांग्रेस रेन मारांग अगवान प्रेस कॉन्फ्रेंस काते लई केदाय जे जुक्तराष्ट्रीय परिकाठामो लगिते अडी मारांग हन हुयु लगिदा दिसोम रेना नोआ साथे अधीर रंजन चौधरी आरहोय मेना कदा जे आज दो नुई सरकार चेतान रे पतियो बनुताया अधीर रंजन चौधरी लेया कदा जे तालमा सरकार NIA मेंदो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राजनैतिक हथियार तैयार करते बीजेपी विरोधी पनत करे जहां करे एटा सरकार दाड़े मेना आकादा उनाको पनत रे हमला दाड़ेया देखुन NIA কি NIA একটা তদন্তকারী সংস্থা তার দায়িত্ব কি মূলত সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপকে মোকাবেলা করা সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে আর কি জড়িত মাদক আছে জাল নোট আছে অস্ত্র পাচার আছে নানা রকমের বিষয় আছে যখন বোম্বেতে হামলা হলো 2006 সালে এই 26/11 বোম্বেতে যখন হামলা হলো পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের তারপর 2008 সালে ইউপিএ সরকার বোম্বের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন মনে করলো যে ভারতবর্ষে একটা পেশাদার সন্ত্রাস বিরোধী বাহিনী থাকা দরকার প্রফেশনাল পেশাদার বোম্বের ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত না হলো পি চিদম্বরম সাহেব তখন গৃহমন্ত্রী তার নেতৃত্বে NIA গঠিত